अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौसम फकर में खुश आमदीद। चाय की प्याली में तूफान उठाने वालों को पड़ा है थप्पड़, और थप्पड़ भी इतना करारा कि जनाब मजा आ गया। क्योंकि इससे पहले ये बात बहुत ही ज्यादा जोर शोर से चल रही थी कि जनाब मैं तो गल करनी है वड्डे नाल, मैंने चौकीदार से बात नहीं करनी, मैंने माली से बात नहीं करनी, मैंने घर के बाहर ठेला लगाने वालों से बात नहीं करनी। और उसके बाद जनाब अचानक इस बात का ख्याल आया कि हो पाकिस्तान की गाड़ी तो चलने लगी है ट्रैक पर, और पाकिस्तान की मईशत को लगने लगा है धक्का, और धक्का लगाने लगे हैं चीनी। लिहाजा जनाब अब तो इस गाड़ी के ऊपर मैंने करनी है सवारी, लिहाजा मुझे करनी है बातचीत। और रातों रात जनाब माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई कि जनाब खत लिखा जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनसे कहा जा रहा है कि जनाब आपकी इज्जत की खातर, आपकी बात का पास रखने की खातर जनाब इमरान खान साहब राजी हो गए हैं सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए। लेकिन अगला भाई तो जनाब बहुत ही ज्यादा सियाना है, क्योंकि उसकी तरफ से जो जवाब आया है वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक आया है। और वो जवाब आया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से जवाब आए, और उस जवाब के वजन का अंदाजा तो सिर्फ इसी बात से किया जा सकता है कि नवाज शरीफ ने हमेशा लोगों की और खासतौर पर पाकिस्तान के अवाम की और अपने वोटर और सपोर्टर के जज्बात की जिस तरह तर्जुमानी की है वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है। और आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की इस पेशकश का क्या जवाब दिया होगा? मेरा जवाब है, उनका कहना है कि चल निकल भाईजान, हम लोग को टाइम नहीं है, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है कि जब तुम कहोगे मुज़ाकरात करने हम मुज़ाकरात करें, और जब हम कहें मुज़ाकरात करने और तुम कहोगे मैंने बात ही नहीं करनी तुम लोगों के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर अब जब हमने चीज़ों को ट्रैक पर लेके आए हैं, जब हम मईशत के पहिए को चलाने की पोजीशन में आए हैं, जैसे ही अब इस मईशत की गाड़ी के हिलने का टाइम आया है, तुम कह रहे हो कि जनाब मेरे साथ आके मुज़ाकरात करो। उनका ये कहना है कि जनाब बातचीत नहीं होगी, अब हो गए हैं मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, क्योंकि ये टाइम है काम करने का, और काम भी दबा के। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से आखिरकार इस पॉलिटिकल पेशरफ्त का जवाब ना में आया है, तो ना में जवाब क्यों आया है? क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब की इस पेशकश का जवाब देना पसंद नहीं करे? इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन का जायजा लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वफाकी बजट कल पेश किया जा रहा है और आज कौमी इक्तिसादी जायजा शाम को वजीर खजाना पेश करने जा रहे हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वफाकी काबीना का एक अहम तरीन इजलास जारी है, जिसमें आइंदा माली साल के हवाले से कुछ प्रपोजल्स हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। और ये बात बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि दौरे चीन के इख्तिताम के फौरी बाद, तकरीबन 4 बरस के बाद, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने ये जो हमारी शरह सूद है उसको तकरीबन 150 पॉइंट यानी 1.5% को कम कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मईशत न सिर्फ अब ट्रैक पर आ गई है, बल्कि इसके नतीजे में कारोबारी तबकात को जो रिलीफ है उसको देने के अमल का भी आगाज हो गया है। और ये जो जिसे हम कह सकते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, और इस मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो दौरे चीन था मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन जोमा की तरफ से, और खासतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, इस दौरे के दौरान इतलात के मुताबिक तकरीबन 23 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स यानी MOUs, मुफाहमत की याददाश्तें, इनके ऊपर दस्तखत किए गए हैं। और इसके तहत ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, एग्रीकल्चर, मीडिया, हेल्थ, वाटर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और ये वो शोबाजात हैं जिनकी बेहतरी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ अवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी हैं। दूसरी जानिब अगले माली साल के लिए बजट के भी कुछ आदाफ का तयन कर लिया गया है, और वफाक और सूबे तरक्याती मंसूबों पर तकरीबन 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। और ये वाला जो तरक्याती बजट है ये फेडरल गवर्नमेंट न सिर्फ खुद खर्च करेगा, बल्कि अपना जो जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP, उसके जरिए ये चारों सूबों के अंदर इन वसाइल की वो तकसीम को यकीनी बनाएगा। ये जो दस्तावेजात हैं इसके मुताबिक
जो रवा माली साल के मुकाबले में मजमूई तरक्याती बजट में तकरीबन 1012 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अगले माली साल के लिए इस बात की उम्मीद है कि जनाब हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो ना सिर्फ बेहतर होंगी बल्कि हम उस पोजीशन पर आ जाएंगे जहां पर हम आवाम को रिलीफ देने और मईशत का पहिया चलाते हुए जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उसमें इजाफे का सबब बनेंगे। वफाकी तरक्याती बजट पीएसडीपी 550 अरब रुपए के साथ 1500 अरब रुपए मुख्तस हुआ है, जबकि चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब रुपए के इजाफे के साथ 2095 अरब रुपए हो गया है। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा, जबकि पंजाब 700 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है उसका इस्तेमाल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 351 अरब और बलूचिस्तान के लिए 281 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ आज एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है और ये भी उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ है जो ये कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, SIFC क्या कर रहा है। और वो तमाम लोग जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए SIFC के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा रहे थे, उनके लिए इस बात का पैगाम है कि जनाब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद की ना सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि दासू डैम जो कि पाकिस्तान के बिजली के मंसूबों के अंदर और खासतौर पर सस्ती बिजली की प्रोडक्शन के लिए चाइनीज गवर्नमेंट के ताउन के साथ तामीर किया जा रहा है, उसके अंदर भी अपनी शराकत दारी का ऐलान कर दिया है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि वर्ल्ड बैंक को भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस का ना सिर्फ अंदाजा है बल्कि वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए दासू डैम प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसका मतलब यह है जनाब कि आने वाले वक्त के अंदर हमें अच्छी खबरों का जो है वो इंतजार करना चाहिए, लेकिन इन अच्छी खबरों के चक्कर के अंदर यह जरूरी नहीं है जनाब कि हम ये जो इस वक्त की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इसको नजरअंदाज कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हर वक्त चाय की प्याली के अंदर तूफान उठाने की कोशिशें की जाती हैं वो इसी वजह से की जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान उस ट्रैक पे ना आ सके। अगर मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो हालिया पेशकश की गई है इसकी वजूहात क्या हैं, तो उसके लिए इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पर एक मर्तबा नजर दौड़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी नवाज शरीफ साहब की तरफ से इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश के जवाब की हकीकी वजह हमारे सामने आ सकती है। इमरान खान साहब का हमेशा से ही यह मतमे नजर रहा है कि सियासत को उस लेवल पर ले जाया जाए, माहौल को उस लेवल पर ले जाकर उसको गर्म किया जाए महाज को, जहां पर जो बाकी जो फरीक है उनको अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ जाए और वो अपनी सर्वाइवल के लिए इमरान खान को गुंजाइश देने के लिए तैयार हो जाए। और इमरान खान साहब ने अपने इस कार्ड को माजी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हुए एक जानिब साइफर की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश की, ये कहते हुए कि जनरल बाजवा को ही जो है अमेरिका की तरफ से पैगाम मिला था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजो तभी तुम्हारे लिए तुम्हारी तमाम खताओं को माफ किया जाएगा। और इस बुनियाद पर इमरान खान साहब ने साइफर खेलते हुए लोगों के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को ना सिर्फ उभारा बल्कि उसके नतीजे में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव भी डाला। और यही वो दबाव था जिसकी बुनियाद पर आरिफ अलवी साहब जो कि सदर पाकिस्तान थे वो इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात कराने पे ना सिर्फ कामयाब हुए बल्कि वहां पर इमरान खान ने जनरल बाजवा के सामने एक मर्तबा फिर अपनी हिमायत के लिए जनरल बाजवा की सपोर्ट को तलब किया, जिस पर जनरल बाजवा ने उनको यह कहा था कि जनाब अब बॉल मेरे कोर्ट से निकल चुकी है, अब जो कुछ भी करना है वो आपने खुद करना है और आप अगर पॉलिटिकली दुरुस्त फैसले करेंगे तो इसका आपको फायदा होगा, अदरवाइज ये सुमलियां तोड़ने से आपको नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान साहब को
جو میسج دیا گیا تھا وہ بہت حد تک درست تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بعد اپنی اسی پالیسی کے اوپر عمل درآمد رکھا اور حالیہ دنوں میں بھی عمران خان صاحب کی طرف سے اسی اظہار کا موقع ملا، جہاں پر انہوں نے عدلیہ کو اپنے لیے استعمال کیا اور عدلیہ کے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ جو معاملات ہیں وہ نہ صرف ایک ایسے لیول پر چلے گئے جہاں پر بوائلنگ پوائنٹ نہ صرف کراس ہوا بلکہ یہ جو حدت ہے اس میں اضافہ ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے یا ان کے ذہن کے اندر یہ موجود تھا کہ اگر بوائلنگ پوائنٹ آ جائے گا تو ریاست کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا بوا کھڑکانے کے لیے نہ صرف مجبور ہوگی بلکہ عمران خان کی توجہ بھی حاصل کرنے کی طالب ہوگی۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف عمران خان کا دروازہ کھٹکھٹانے سے انکار کیا بلکہ عمران خان کے رابطوں کے اوپر اپنے دروازوں کو بھی کھولنے سے انکار کر دیا، جس سے عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ شاید کراس ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے اوپر اپنا گرم پانی پھینکنے کے لیے اور عمران خان کو خاکستر کرنے کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہے، جس کی بنیاد پر عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن مشروط، اور اس کے لیے ایسی شرائط کو سامنے رکھا جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب کسی بھی ڈائیلاگ کی میز پر نہیں جا سکتے تھے۔ مثال ہے جس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اب مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے عمران خان کو اس بات کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ واقعتاً جو مینڈیٹ اس وقت عمران خان صاحب جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مینڈیٹ عمران خان کا تھا اور اس مینڈیٹ کو موجودہ گورنمنٹ کی گود میں ڈالا گیا۔ اور اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو عدلیہ کی حمایت حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا اور عمران خان صاحب اسی حمایت کے لیے بہت ہی زیادہ سرگرم تھے۔ اب جس کے پاس مینڈیٹ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف عمران خان کو اپنے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے اپنی اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کر دے، کیونکہ اس وقت جو حکومت مرز وجود میں آئی ہے اس میں سے کسی بھی جماعت کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے۔ یہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے اور اس مخلوط گورنمنٹ کے اندر تقریباً 7 سے 9 جماعتیں موجود ہیں اور یہ 9 جماعتیں جو ہیں ان کی جو عددی اکثریت ہے وہی اس وقت حکومت کے قائم رہنے کی بنیادی وجہ ہے۔ ادروائز مسلم لیگ نون کے پاس اگر سمپل میجورٹی ہوتی تو وزیر اعظم نواز شریف ہوتا۔ لہٰذا ان حالات میں نواز شریف صاحب کی طرف سے عمران خان کے ساتھ کسی طرح کی مذاکرات سے انکار، انفیکٹ اس بات کا اظہار ہے کہ نواز شریف کو اس بات کا 1000% یقین ہے کہ یہ اکنامک سچویشن کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، چاہے وہ SIFC کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف کی ذاتی کوشش سے ہو رہے ہوں یا شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی کے ذریعے ہو رہے ہوں، اس کا فائدہ یقینی طور پر پاکستان کے عوام کو پہنچے گا۔ لہٰذا وہ پولیٹیکل کیپٹل جو گزشتہ ٹینیور کے اندر شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعظم ٹینیور میں PDM گورنمنٹ کے لیے ضائع کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کا، اب وہ پولیٹیکل کیپٹل کو نواز شریف صاحب نہ صرف دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنے تمام سیاسی مخالفین کو خاص طور پر پنجاب سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگریسولی سیاست کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ گورنمنٹ کا پرفارم کرنا اور لوگوں کو ریلیف دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں یہ پہلی مرتبہ ہے پاکستان کی گزشتہ 30 سال کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں جہاں پر پاکستان میں مہنگائی کا گراف صرف ایک سال کے اندر 39% سے کم ہو کر 13% پر آیا ہے اور پروجیکشن یہ ہیں کہ اگلے مالی سال کے دوران یہ جو انڈیکس ہے مہنگائی کا یہ کم ہو کر 9% پر آ جائے گا، یعنی سنگل ڈیجٹ ہوگا اور یہ یقینی طور پر موجودہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیاب ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی جو اس سارے عمل کے اندر اور تمام تر آڈز کے باوجود کوششوں کے اندر مصروف رہے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر کسی اور پولیٹیکل اینٹی کو اہمیت دینا یا اس کو
انگیج کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ ایک سیاسی طور پر درست فیصلہ ہوتا. لہٰذا نواز شریف صاحب کی طرف سے جس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے کہ جناب مذاکرات ابھی نہیں ہوں گے جب تک چیزیں ٹریک پر نہیں آئیں گی، اور ٹریک پر چیزوں کو آنے کے لیے عمران خان کا جیل میں رہنا اور پاکستان کے اندر سیاسی ادھم مچانے والوں کو کینڈے میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا. اور فائر وال کے نصب ہونے کے بعد یہ جو سوشل میڈیا طوفان ہے یہ بھی نہ صرف تھمتا ہوا نظر آئے گا بلکہ اس کے ساتھ اکنامک کنڈیشنز کے اوپر بھی بہتری کے اثرات نمایاں ہوں گے، کیونکہ افواہوں کے ذریعے جو ادھم مچایا جاتا تھا اس کا نتیجہ انویسٹمنٹ میں کمی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا تھا. اور اب اس طرح کا کوئی ادھم مچانے کا، کوئی بندر تماشا لگانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. لہٰذا جو چیزیں ہیں وہ چونکہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، لہٰذا اس موقع پر یہ جو مذاکرات ہیں یہ شاید مذاکرات ہی ہوں گے، اور اس مذاق کو برداشت کرنا شاید اس وقت نواز شریف صاحب کی پریورٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو جواب ہے یہ بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ چل نکل پتر تیری کوئی لوڑ نہیں سانو. اپنے ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.